Well, it's Good day everyone, so I will be here to represent our group first, which is our topic is hyperbola. So, introduction. We already learned about the first three conic sections. Now we will be learning about hyperbola. In analytic geometry, a hyperbola is a conic section developed by adjoining a right circular cone with a plane at an angle such that both halves of the coin are joined. This intersection creates two separate unbounded curves that are mirror images of each other. An hyperbola is an example that is determined by a constant and two fixed points, each called a focus point. However, instead of the sum of two distances being a constant, as with an ellipse in the case of the hyperbola, the difference between two distances is constant. Hyperbola is a sort of continuous curve lying in a plane that possesses two pieces termed connected components or branches, which are mirror images of each other and looks like two infinite bows. So, manotice nato nga ang hyperbola ug ang ellipse is they both have the same procedure or solution, but the difference is ang ellipse is integrated sa just a sum or plus, then ang hyperbola is integrated sa just a difference, which is ang minus. So the difference can may be obtained gikan sa distance of the further focus minus the distance sa nearer focus. So, sa kanina illustration, makita na to nga mo ni ang y-axis and this is the x-axis. So, ang x-axis o y-axis nag-coordinate sa component nga C o O. Positive C and 0, and then negative C and 0. Then, the nearer distance, which is called D sub 1. Ang nearer ko nga distance is ang D sub 1. So, kari si Ja. Then, the point from the XY nga dari sa C, negative C og 0 nga component is mo'y gitawag og D sub 2. So, if we minus D sub 1 from D sub 2, the locus of the hyperbola is 2a. So, mani ang forma. So, mo ni si Jaag the coordinates nga involved sa dani nga graph. In addition, a hyperbola is like two parabolas, which it's look like mirror images of each other, but that's not the case. A hyperbola is very different from a parabola, since it has many properties. Some examples of hyperbolic shapes in real life are the cooling tower of the nuclear power plant. So, kay ba naman dyan mo sa forma of nuclear, kay mo naman na siya anak forma, di ba? Ano nga sa nuclear plant. Yan na sa forma. Then, trajectory of comets and a guitar instrument. The guitar, nga na-forma ba dyan? Nga na-forma ng guitar. So, mara na dyan. Same nga shape, pero na lang yung edges. So, a hyperbola has two branches. Two branches that can either open right or left or up and down. So, kato dyan drawing on, nasa dyan, graph. So, left, right, then up, then down. Then, depending on whether the foci are on the horizontal or vertical axis. Each branch of the hyperbola has a vertex, and the center of the hyperbola is the midpoint of the line segment joining the vertices. If the hyperbola is mag-open from left and right, it means the transverse axis kay makita sa
horizontal. Horizontal, which is ang naghigda na line, unja, x nga axis. Then, if ang transverse, makita na ito nga ang focus or foci, nakafocus sa kanang up o down, so matawag na nato sa jog. Ari na dya involved sa y axis. Wala sa dya. So, ang focus na o vertex mag-determine na inikuha sa kanang problem or ini graph mismo. So, sa daling nga part, atong i-discuss ang standard form of the equation of a hyperbola. So, natay center, natay transverse axis, natay equation. So, ari ka sa transverse axis nga horizontal. Diba na ko giingon dito ganina sa board. So, ang center sa horizontal nga transverse axis is 0, 0. May mga coordinates sa horizontal nga. Then, ang equation na ni is x squared over a squared minus y squared over b squared equals 1. So, constant na dyan nga formula, silbi. Then, ano na punta sa center nga 0 and 0 nga coordinates nga na-transverse sa vertical na pod. Then, ang ijang equation is y squared over a squared minus x squared minus b squared equals 1. So, can you see the difference? If ang horizontal gani mo'y gipangita or ang formula gani nga nag-una ang x squared of a squared, ang pangitaon na is ang center nga nag-transverse of horizontal. Then if ang nag-una na pod nga equation nga gihatag is y squared of a squared, ang pangitaon na po na nga center, which is ang 0, 0 coordinates, is ang vertical nga transverse axis. Then, ari po ta sa HK. Then, since ang center sa hyperbola is na ay two types, which is ang center at origin and center at HK, so kaning duha nga 0, 0 nga kung ano sa origin is dya sa mismo nga center jud sa kanang graph. Then, of HK, not center ni siya or not in the origin. So, sa di ba na changes nga makita nimo, ma-differentiate nimo ang kuan sa horizontal o vertical. If horizontal gani, mag-una jud always ang x. Ja, since HK naman tamo, madugang jud ning h. So, x minus h squared over a squared. Then, sa vertical pod, always jud na mag-una ng y. Y minus k squared over a squared. Then, awahin na ng x minus h squared over b squared equals 1. Parts of hyperbola. Now, we will be learning about the parts of a hyperbola. We all know that hyperbola is an essential section formed by the intersection of the double cone with a plane surface, but not significantly at the center. A hyperbola is symmetric along the conjugate axis and shares many comparisons with the ellipse. So here's an illustration of hyperbola with some of its parts. To learn further, let us study and learn about the different concepts and parts of hyperbola within graph, using the demonstration. A hyperbola holds two axes of symmetry, and these are transverse axis and the conjugate axis. It also possesses two foci and the coordinates are c0 and negative c0. The first focus kay makita nato in this part since the transverse axis is horizontal while the second focus is in this part. To get the focus, we must use the Pythagorean theorem. The midpoint of the line connecting the two foci is named the center of the hyperbola, and it can be found here. The transverse axis can be found here, and the conjugate axis is on this part. Hyperbolas possesses asymptotes which are
straight lines crossing the center that approaches the hyperbola but never touches, and we can find the asymptotes in these two parts. To draw the asymptotes of the hyperbola, just sketch and extend the diagonals of the central rectangle. Vertices of a hyperbola are the points where the hyperbola meets the axis. While the latus rectum of hyperbola is a line formed perpendicular to the transverse axis of the hyperbola and is crossing through the foci of the hyperbola. The equation on getting a latus rectum is b squared over a. Things that must remember. The range of the major axis of the hyperbola is equals to 2e units, while the width of the minor axis of the hyperbola is 2b units. We should remember nga ang e is the length of the semi-major axis and b is the length of semi-minor axis. So, ari na punta sa horizontal axis na ang iyang equation is x squared over a squared minus y squared over b squared equals 1. So, sa kani, ari mag-discuss ta sa parts sa dali ng horizontal axis. So, inig makuha ta sa vertex. Sa vertex, atong gamiton is b sub 1, a, nga na ay component of negative a, 0, and b sub 2 nga na ay component of a, 0. Then, if I put ta sa b sub 1 and b sub 2, b sub 1 is 0 for b, and b sub 2 equals 0 na. So, ang vertex gani mo ni ang distance from the center to the vertex. So, distance. So, manang a ang kuan yung value silbi sa yung variable. Then, ang kaning b sub b sub 1 and b sub 2 mo ni ang distance from the center to the convertex. Manang yung variable is b. Then, ari punta sa c, ato orang gamiton ang katong sa Pythagorean theorem, which is nani c equals square root of a squared plus b squared. So kani siya sa pagkuha sa c mo ni ang distance from the center to the focus. Then latus rectum, sa pagkuha sa latus rectum, atong formula atong formula is b squared over a. Then sa focus or foci, ato ang gamiton is f sub 1, negative c, 0, and f sub 2, c, 0. So karon ini atong i-illustrate si Josilby mo ni ang center. Mo ni center din. Kuha naman ni normal raman ni siya. Center is 0, 0 man silbi nga component. Tapos ang conjugate axis, since horizontal man siya, kuha na siya, mag-cover na siya sa upward and downward. So, ito yung ibutang danhi ang example ra ni handi ni ang given, yung nag-given na number. So, kita kani dani ang ginatunog. Then tapos 1 2 3 4. So 1 2 3 4. Ari po nang usa. Kay duha man na siya mag-uban kay di ba ingon na to mirror of images. So kani siya mo ni ang kadtong kanang convertex. Kani value dani niya. Convertex kani siya. Ang convertex under ni siya sa conjugate nga upward o downward since horizontal man atong gibasihan. Then tapos ang vertex is katong ko yung example, then higibali ang given nga vertex kay distance from the center to vertex kay kani mo ni dani ang nasa given ari po na spikas kay mag-atbang na sa
study. Ano na si Ja. So if magkuan ka, katong araw-araw na kayo na, ito nung ratong sanin mo. Nana, then paripod sa pikas. Ari dyan natungod sa vertex. Ari natungod sa vertex, then magkuha na sila sa latus rectum. So sa pagkuha sa latus rectum is natoy 4 ka quadrant silbi. Then diba sa kanang graph kayo nang may 1, 2, 3, 4 quadrants, 1, 2, 3, 4. Sa latus rectum na apod. So ang LR1 magkuhan sila o mo ni basihan ni mo magkuha ka plus LR. Then sa LR2 mag-base na po ka sa negative C0 minus LR. Then sa latus 3 ano po ka C0 plus LR. Then sa latus rectum 4 C0 no sayop C0 minus LR. So mo ni dyan mga kanang guide para makakuha sa latus rectum na equivalent para datong ng mga areas dito sa graph. Good day everyone, I'm Rhesalyn Joy T, Salas, and I'm here today to discuss about the vertical axis of a hyperbola. So now, I will discuss about the standard equation of y squared over a squared minus x squared over b squared equals 1. So, to get the vertex, we will use the v sub 1, which is ang coordinate niya is 0 and a. Then ang v sub 2, which ang coordinate niya is 0, negative a. Then, to get the co-vertex niya, it is b sub 1 is equals to negative b 0. Then b sub 2 is positive b of 0. Then, to find the focus, we will use the Pythagorean theorem, which is the c is equals to square root of a squared plus b squared. So now, if makuha na nato ang equivalent or ang equals dani nga c, kuan na ta kanang locate na ta sa foci or ijahang duha ka focus, which is na coordinate nga f sub 1 is na coordinate nga 0 of c, positive c, dyan f sub 2 na coordinate nga 0 of negative c. Then, pag humandad to, mangita na budda sa latus rectum. To get the latus rectum, ang equation kay LR equals b squared over a. Then, kung makuha na nato ang equals dani, ato ana pong i-locate ang LR1, LR2, LR3, and LR4. Now, to get the 4 latus rectum, first the LR1 is equals, na-coordinate nga 0 minus LR nga positive c. Ang LR2 na-coordinate nga 0 plus LR, then positive c gihapon. Then ang LR3 na-coordinate nga 0 minus LR, then negative na ang ijang c. Then lastly, sa LR4, nasa dyan coordinate nga 0 plus LR, then negative c. Then, so sa ato equation kay, di ba, y squared over a squared minus x squared over b squared equals 1.
So kani daon naman ang y squared of a squared. So kasabot ana ang ato ang hyperbola will open up and down. So upang itaon nato ang vertex kintahay naa dari ang vertex dari nga part nya mirrored ba yan sila. So 1 2 dari pod 1 2 naa dari ang isa ka vertex. Then og pangitaon na pud nato ang focus kintahay dari ang focus. Ang focus gyapon is pareha, ang focus dari is pareha ra gyapon dari. So mag-move ra ta kintahay 3 units dari. 3 units po dari. Then ang co-vertex niya is kintahay 4 units ang equal sa co-vertex. Dari ta mag-start sa left una di ay. Then 1 2 3 4 so 4 may gihatag. Mirrored man siya. So dari gyapon 1, 2, 3, 4. Mauna ni si Jai. B sub 2, dari B sub 1. Then dari V sub 1 o dari po V sub 2. Then dari kay focus man ni so F sub 1 o F sub 2. Then ang latus rectum is ato ang itungod daring V sub 1 o kaning V sub 1 mong dari si Jai. Same sad sa dari. O dari pod. Then dari sad. Ingatoon pag-graph sa parts sa hyperbola. Then opens up and down man siya. So dari ta magsugod sa vertex 1 nga na. Then nga na. Itungod hapon sa kuan kanang latus rectum. Then dari sad basta kay mahigo ang latus rectum ni Jack sa ang latus rectum is ang bukad sa hyperbola.